Pa napisao bi ja i sebi, pošto sam ja Beograđanin Čuburac, ja bi sebi ovako napisao na grobu. Ovde leži Ljuba Čuburac, umro na vreme, boli ga briga. Zdravo. Tako je voleo da se šali na svoj račun. Bacio je foru u prolazu, na nastupu, pa ko je čuo, čuo. Ali ta rečenica danas zvuči kao epitaf. Na neki način jeste. U ovoj epizodi Evidencije vidjet ćete priču o čoveku koji je toliko srastao u svoj nadimak da su svi zaboravili kako se zapravo zove. O prvom jugoslovenskom i srpskom stand-up komičaru. O glumcu, o kralju kaseta. I o čoveku koji je uvek bio ozbiljan dok su se svi oko njega gušili od smeha. O čoveku koji je po sopstvenoj podeli od struka na gore komičar, a od struka na dole tragičar. Ovo je priča o Miodragu Andriću, Ljubi Moljcu. Rođen je u Kragujevcu januara ratne 1943. godine, ali njegov identitet bili su Beograd, Čubura i Crveni krst. I oni sokaci gde se gluma nije učila u školama, već se upijala sa pločnika. Kada bi ga pitali odakle je, znao je da kaže: ovde leži Ljuba Čuburac. I to nije bila samo fora, to je bila adresa, lična karta. Dokaz da se i sa Čubure može stići do ateljeja 212, do filmskih uloga, do urnebesnih kaseta koje su se presnimavale jedna na drugu. Kako je rekao u jednom intervjuu davne 81. godine, nije planirao da bude glumac. Kao klinac, vrzmao se po Beogradu. I tu, sasvim slučajno, u Beogradskom dramskom pozorištu, počeo je da statira, da se druži s glumcima i nekako upiše akademiju iz prvog puta. Kako je izjavio: da nisam prošao odmah, ne bih više ni pokušao. Još kao student, postaje član ateljeja. Najpre pridruženi, pa stalni. Na kraju prvak. A nadimak je dobio mnogo pre slave. Dragan Aleksić, pisac, napisao je monodramu o fudbaleru Lažovu. Lik se zvao Ljuba Moljac. Miodrag Andrić ga je igrao po studentskim priredbama. I to se zalepilo za njega kao lepak. Tako mi je normalno kada me ljudi zovu Ljuba Moljac, reći će kasnije. Imam utisak kao da nemam drugo ime. Tako me zovu svi. I familija i deca. I danas, kada neko izgovori Ljuba Moljac, niko ne pomisli na Miodraga Andrića. A on je, ipak, bio i to. Čovek, suprug, otac. I neko ko nikada u životu nije uzeo ni dan bolovanja. Vojni rok se u to vreme izbegavao maksimalno, koliko god je bilo moguće. Ali, čak i slavne ličnosti, u jednom trenutku morale su da oduže dug državi. Tako je Ljuba 1972. poslat na odsluženje u Sombor. Tu, u kasarni, našao se u društvu ljudi već ozbiljnih karijera. Među njima, fudbaleri Ilija Katić i Ivan Ćurković, bokser Zvonko Vujin, književnik Momo Dimić, predsjednik omladine Jugoslavije Vladimir Maksimović i Ljubin kolega iz ateljeja, glumac Vlado Dulić. Kako su bili stariji od ostalih vojnika, osnovali su nezvaničnu grupu pod nazivom Baba klub. Kada ga je pukovnik upitao koliko ima dece, Ljuba je iz topa odgovorio: skoro 2, svi su se nasmejali. Jednog sina već imam, objasnio je Ljuba, a drugo će uskoro da se rodi. Najlepše uspomene ostale su sa Zvonkom Vujinom, proslavljenim reprezentativcem koji će već iste godine osvojiti drugu bronzanu medalju za Jugoslaviju na olimpijskim igrama u Minhenu. Prva je bila 4 godine ranije u Meksiko Cityu. Svakodnevno su boksovali. Vujin ga je štedeo. Koristio ga je da namami druge vojnike u ring. Ljuba bi izlazio nepovređen, a ostali bi izvlačili i po nekoliko modrica. Voleo je da stražari, naročito petkom i subotom. Petak je u Somboru pijačni dan. Tada su seljaci, odlazivši na pijacu, morali da prođu ispred kasarne. Obično bih se od njih očešao za neku lubenicu ili koju bresku. Pored svih sportista i glumaca, najpoznatija ličnost u kasarni u to vreme bio je pevač Miloš Jović, poznatiji kao Leo Martin. Ljuba i Leo su imali, kako su govorili, važan posao u kasarni, koji su drugi vojnici izbegavali. Prali su WC. Najlakši posao. Samo bacimo 2-3 kofe vode, sipamo hlora i sve je u redu. Imali su jednog vojnika koji je uobrazio da je Napoleon. Voleo je mnogo da priča. Obično je znao da sakupi vojnike i da im drži govor. Leo Martin ga je plaćao da bi ćutao, 1000 dinara na sat. Kasnije, kada je ovaj ukapirao, više nije pristajao da ćuti za novac. Ta priča, kao i sve druge, ostala je u sećanju.
A Ljuba je, naravno, imao i poruku za svoje kolege koji su tek trebali da služe vojsku. Budite dobri, slušajte starešine, ribajte kad se riba, čistite kad se čisti, ratujte kad ste na vežbi, ne jedite na straži, ne nosite tranzistore na stražarskom mestu. I posebna poruka za Dragana Gagu Nikolića. Neka peva kada se vraća s vežbe. Kad se rastajao sa Vujinom, Zvonko je poslao Ljubinom sinu Nenadu fotografiju s posvetom, svom pobratimu od pobratima Vujina. Kasnije, kada bi se Nenad sa ocem posvađao, znao je da mu preti. Vidjet ćeš ti, tata, svoga Boga kad meni dođe moj pobratim, nokautirat će te, ne smeš ništa da mi kažeš. Pisaću ja pobratimu da te istuče. Ljuba je to rado prepričavao, kao dokaz da mu sin ima poverenja u njegovog starog druga iz vojske. Živeo je skromno, sa ženom Nevenkom, sinom Nenadom i ćerkom Jelenom. Prvo u sobičku 5/6. Kada su se preselili u dvosoban stan na Novi Beograd, u Nehruovu ulicu, dugo nisu mogli da se priviknu na ogroman prostor. Stan nam je ličio na hipodrom, pričali su. Sam Ljuba je kasnije govorio, prosto nisam verovao da je sve to naše i stalno sam čekao da dođe neko i otera nas. Kada bi ih pitali kako gosti nalaze njihov stan, Ljuba bi se našalio. Lako, nemamo zavese pa nas vide kada prođu. Nisu patili od kupovine stvari. Sav novac koji bi zaradio išao je na putovanja. To im je bilo najveće zadovoljstvo. I jamb. Igra kockicama koju su igrali svi zajedno. Nevenka kaže, od kako smo se venčali mi ne prestajemo da igramo. Ljuba je jako voleo sport, a najviše ga je zanimala atletika. Kao da je zbog toga bio večito u pokretu. Probe, gostovanja, snimanja. Nevenka ga je čekala budna do kasno u noć. Kako da zaspim, smejala se, kada uvek dovede po nekog, a ni kafu ne ume da skuva. Govorila je da on veze nema sa kućnim poslovima, ni ženskim, ni muškim. Ona je bila majstor u kući, elektrika, krečenje, sve. I tako su živeli, bez stega, bez zabrana. Deca su bila odlični učenici, Nenad je voleo matematiku, bio je prvak na gradskom takmičenju. Nijedno, kažu, nije planiralo da se bavi glumom. Nevenkina ljubav bila je muzika, znala je koliko umetnost ume da razočara i nije htela da to prenesu na decu. Dok je Nevenka štitila decu, Ljuba je imao svoju šaljivu teoriju o životu. Onaj ko mnogo laže mora da bude loš čovek, a onaj ko uopšte ne laže, taj je već bolestan. Njegova prva filmska uloga bila je 1965. godine. U satiričnoj drami Inspektor, gde je igrao siledžiju u vozu, nije bila komična, ali bio je tu, na ekranu. Sledeće godine, u Štićeniku, glumio je studenta. Opet nešto malo, ali svaka uloga bila je stepenik. A onda, 67. godina i 3 filma koja će ga obeležiti. Film Živojina Pavlovića, Kad budem mrtav i beo, u kome igra Ibru, mrzovoljnog šljakera. Dragan Nikolić je pobrao svu slavu, ali Ljuba je ostao zapamćen, kao onaj koji pored velikog glumca uspeva da zablista. Iste godine sledi uloga u filmu Dušana Makavejeva, Ljubavni slučaj ili Tragedija službenice PTT-a. Danas se taj film smatra remek delom Crnog talasa. Ljuba je dobio ulogu Miće Poštara, mladića iz provincije koji ne bira devojku kojoj će se udvarati. Film je bio pun inovativnih kadrova, vizuelnih metafora, društvene kritike. I Ljuba je tu pokazao da ume da bude komičan i tragičan u istom kadru. Crni talas je bio period kada je jugoslovenska kinematografija pokazivala zube. Ljuba je u njemu učestvovao i kroz zasedu Žike Pavlovića 1969. godine. I kroz VR, Misterij organizma, Dušana Makavejeva, snimljenog 2 godine kasnije. U tom poslednjem igrao je vojnika, malu ali značajnu ulogu u filmu koji je razbio sve granice. Pored njega, u filmu su igrali Milena Dravić, Jagoda Kaloper, Ivica Vidović. Značajne uloge imali su Tuli Kapferberg i Jackie Curtis. Film je bio toliko kontroverzan da je u Jugoslaviji prikazan tek 15 godina kasnije. Upravo sa ovog filma ostala je anegdota koju je Ljuba rado prepričavao, mada ne baš u prisustvu supruge. Njegova scena sa Jagodom Kaloper bila je, kako su tada pisali, vreli seksualni prizor. Jagoda je važila za jednu od najlepših glumica tog vremena, a Ljuba je, po sopstvenom priznanju, ulogu shvatio ozbiljnije nego što je to možda trebalo. Kada je film konačno stigao do bioskopa, Nevenka, njegova supruga, otišla je da ga pogleda. Vratila se kući i, kako je Ljuba kasnije ispričao drugarima, htela da se razvede. Nije bilo spasa dok joj nije obećao da će ubuduće birati uloge sa manje strasti.
Naravno, nije se baš držao tog obećanja, ali anegdota je ostala kao svedočanstvo. Ljuba se nije zadržao samo na autorskom filmu. Glumio je i u popularnim serijama. U Muzikantima je bio Lepi Cane. Zamenio je Dragana Zarića, ali je ulogu napravio svojom. Pa Burduš, nastavak iste priče. Slatkorečivi harmonikaš koji je bio omiljen među publikom. A onda 1980. vrhunsko ostvarenje Majstori Gorana Markovića. Ljuba igra nastavnika fizičkog vaspitanja Šilju. Licemernog, seksualnog predatora. Uloga koja nije bila za smeh, ali je bila upečatljiva. Snimanje filma trajalo je samo 18 dana, bez budžeta, u osnovnoj školi Đorđe Krstić u Žarkovu. Ceo film je snimljen u brzini. I upravo je ta sirovost dala filmu autentičnost. Ljuba je, prema rečima reditelja Gorana Markovića, ulogu Šilje prihvatio bez mnogo razmišljanja. Pitao ga je: samo mi reci da li da ga igram kao stvarnog ili kao karikaturu. Marković mu je odgovorio: kako ti misliš da treba? Ljuba je odlučio da ga igra potpuno ozbiljno, bez grimasa, bez namigivanja publici. I tako je nastao jedan od najjezivijih likova u istoriji srpske kinematografije. Nastavnik fizičkog koji zavodi učenice, a sve to izgleda potpuno prirodno, normalno, svakodnevno. To je bila Ljubina glumačka mudrost. Za najcrnje likove ne treba glumiti crnilo, treba ih glumiti kao da su obični. Godine 1984. snimljen je film koji je trebalo da bude kruna njegove karijere, Moljac. Režiju je potpisao Mića Milošević, a scenario je, što je najvažnije, nastao iz Ljubinih sopstvenih monologa i scena koje je godinama izvodio na daskama koje život znače. Ono što je zanimljivo, scenario su upotpunili Siniša Pavić i Milan Živković, ljudi koji su već tada bili majstori narodne komedije. Ali je Ljuba bio taj koji je davao ton. Ali ono što ovaj film čini posebnim jeste to što Ljuba Moljac u njemu ne glumi izmišljenog lika, glumi samog sebe. Ili bolje reći, glumi onu verziju sebe koju je publika zavolela. Brkatog, zgužvanog, neodoljivog lika. Film je bio svojevrsna posveta komičaru koji je u to vreme već bio legenda. Režiser Mića Milošević okupio ekipu, koja je bila prava mala antologija jugoslovenskog glumišta. Nikola Simić je dobio ulogu lekara kome se Ljuba obraća za pomoć. I tu nastaje onaj pravi Ljubin crni humor. Lekar ispadne veći psihopata od njega. Nikola i Ljuba su se znali još iz ateljea, a njihova scenska hemija bila je toliko jaka, da je svaka njihova zajednička scena dobijala onu notu, koja se ne može unapred isplanirati. Legendarna Jelisaveta Seka Sabljić igrala je ludu rediteljku. Seka i Ljuba su bili kombinacija koja je garantovala da će svaka scena imati ono nešto, što se ne može napisati. Njen lik, na granici ludosti, bio je savršen kontrapunkt Ljubinom navodno normalnom čoveku, koji polako gubi tlo pod nogama. Nenad Radulović Neša Leptir pojavljuje se u jednoj sceni. Njegovo pojavljivanje nije bilo slučajno. Neša je tih godina bio na vrhuncu popularnosti. Ljuba ga je, prema rečima onih koji su bili tamo, uveo u film bez mnogo filozofije. Obojica su savršeno znala šta treba da rade. Dragan Bjelogrlić, tada je bio mladi glumac koji je tek počinjao da gradi karijeru. Dobio je ulogu Nikolinog druga. Kasnije će pričati da je na snimanju od Ljube čuo nekoliko čuburskih anegdota i da je tu, na tom setu, shvatio da komedija ne dolazi iz teksta, nego iz čoveka. Pored njih tu su bili i Dara Đokić kao novinarka, Jovan Janićijević kao ujka, Branislav Petrušević Petrući kao on sam. Glumile su Jelica Sretenović, Danica Maksimović i Žiža Stojanović. Film je sniman u atmosferi koja je bila, kako bi to Ljuba rekao, opušteno, al ozbiljno. Ljuba je bio taj koji je držao celu priču na okupu. Kada bi se neko zaneo u sceni, znao je da svojim glasom, svojom pojavom, svojom jednostavnošću vrati stvari pod kontrolu. Pričalo se da je Ljuba gledao prvu verziju filma i da je bio nezadovoljan. Ne zato što je loše odglumio, nego zato što mu je bilo teško da gleda sebe kako na ekranu postaje ono što je u stvarnosti već bio. Čovjek koji više ne zna gde prestaje lik, a gde počinje on. Film je na neki način proročanski, jer će Ljuba Moljac do kraja života ostati upamćen kao čovjek koji je toliko srastao u svoj nadimak, da su svi zaboravili kako se on zapravo zove. I upravo to, ta zamka identiteta, ta granica između komičara i čoveka postaće tema njegovog života. I njegove smrti. Paralelno sa filmom, Ljuba je gradio karijeru na nečem što na ovim prostorima tada nije imalo ni ime. Stand-up komediji. Njegovi solo nastupi bili su posebni,
Izlazio bi na scenu, bez rekvizita, bez kostima, bez scenografije. Samo on i mikrofon. I pričao bi o životu, o ženama, o politici, o ljudskim glupostima. Psovao bi, aludirao na seks, koristio ulični vokabular i publika bi plakala od smeha. A on se nije smejao, nikada, čak ni u najsmešnijim trenucima, kao Buster Keaton, koji je i u najluđim situacijama ostajao kamenog lica. Ali Keaton je bio kralj neme komedije, Ljuba je bio kralj reči, kao Lenny Bruce, američki komičar koji je u isto vreme rušio tabue na drugoj strani okeana. Lenny je bio opsednut slobodom govora. Psovao je na bini, kritikovao politiku, crkvu, društvo. I plaćao je to hapšenjima. Ljuba je imao više sreće. Kod nas, cenzura je bila mekša, a on je bio dovoljno pametan da ne prelazi granicu. Ili bi prelazio, ali na način koji je bio duhovit, ne direktno opasan. Jeste, baba mi maznula trenerku, ima moja baba večeras matursko veče. Jeste 90 godina mature. I zove moja baba jutro školsku drugaricu, kaže, je li Daro, koga od profesora da pozovemo? Ipak, ono što je Ljubu Moljca učinilo kraljem kaseta nije bila samo scena. To je bila tehnologija. 80. godina audio kasete bile su svuda. Ljudi su ih kupovali, presnimavali, pozajmljivali prijateljima. Ljubini monolozi išli su iz ruke u ruku, iz grada u selo, iz jedne kasetofonske glave u drugu. I na tim kasetama sve je bilo dozvoljeno. Nije bilo urednika, cenzora, samo Ljuba i njegov jezik. Jezik kafane, autobuske stanice, jezik običnog čoveka koji je imao nešto da kaže. I zato su ga voleli, zato su ga slušali. Zato je postao prvi domaći stand-up komičar, iako tada za taj termin kod nas još niko nije ni čuo. Uloga u filmu Ćao inspektore došla je 1985. 2 godine kasnije Hajde da se volimo, a nakon toga i Tajne manastirske rakije. Sve su to bili filmovi za široke narodne mase, komedije koje su se gledale u celoj zemlji. Pored svega toga, stizao je i da piše. Napisao je scenario po kome će 2004. 15 godina nakon njegove smrti Zdravko Šotra snimiti film Pljačka Trećeg rajha. Priču o Glavonji i Kalauzu, pljačkašima i falsifikatorima u vreme nacističke okupacije maestralno su izneli Dragan Nikolić i Nikola Đuričko. Imao je blizu 70 uloga na filmu, televiziji i pozorištu. Čovek koji se nije smejao dok su svi oko njega ronili suze od smeha, koji je od ulice stigao do ateljeja. Od sobička 5 sa 6 do kralja kaseta. Od fudbalera lažova do glumca koji je na kraju igrao samog sebe. I sve to, kako je voleo da kaže, bez i jednog dana bolovanja. Ali ta slava nije mu uvek prijala. Kako je pisalo u medijima, popularnost mu je počela smetati. Nije više mogao da prođe ulicom, a da ga ne zaustavi neko i ne ispriča mu vic koji je on sam ispričao pre 10 godina. A ljudi su očekivali da bude moljac 24 sata dnevno. A on je, ispod svega toga, bio i Miodrag Andrić. Porodični čovek koji voli da sedi kući, igra jamb sa decom i čeka da mu se žena vrati iz kupovine. 22. januar 1989. Glina, mesto u Baniji. Ljuba Moljac je na turneji sa predstavom 3 nosketara. Sa njim su Milovan Ilić Minimax i Jova Radovanović. Tih dana imao je jaku glavobolju. Žalio se kolegama, mislio je da je angina, od koje se nije potpuno oporavio. Izašao je na scenu. Publika se smejala, kao i uvek, a onda se samo srušio. Svi su mislili da se šali, jer Ljuba Moljac je bio čovek koji je uvek improvizovao, koji je i najozbiljniju situaciju pretvarao u šalu, kome je smrt na sceni sastavni deo njegovog crnog humora. Ali ovoga puta nije bila šala. Hitno je prebačen u Zagreb. Lekari su bili bespomoćni. Preminuo je u kliničkom centru. 6 dana pre svog 46. rođendana. Kažu da je imao svoj epitaf, koji je često ponavljao na predstavama. Karikirajući spikerku Milku Babović, zamišljao je kako će njegovu sahranu prenositi na televiziji. A kad umrem, voleo bih da me prenosi Milka Babović. Jao, kako bi ona to lepo radila, kako bi Milkica mene mrtvog prenosila, kao umetničko klizanje na televiziji. Ona bi rekla ovako. Pokojni Ljuba je tirkizno žut i plavičasto krut. Okružen je šljokicama i šljokadžijama. Ovo je, poštovani gledaoci, bila njegova posljednja pirueta. Nije se šalio. Ili jeste? Na svoj način.
Posle njegove smrti ostale su kasete i filmovi. I sećanje na čoveka koji je bio, kako je neko zapisao, jednostavan, skroman i vedar. Ostala je i rečenica koju je voleo da kaže. Ovde leži Ljuba Čuburac, umro je na vreme i boli ga uvo. Možda jeste umro na vreme. Možda je, na neki čudan način, njegova smrt na sceni, pod reflektorima, bila posljednja, najveća improvizacija. A možda je ipak, u onoj njegovoj podeli na komičara i tragičara, na kraju prevagnuo tragičar. Jer komičar koji se ne smeje taj nešto zna. Ljuba Moljac je svakako znao.